बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलीमुल्लाह रब्बानी नक्शबंदी आपसे मुखातिब हूँ। इस रुक़या में महबूब किब्रिया रहमतुल लिल आलमीन मुज़म्मिल व मुदस्सिर व यासीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माउन नबविय्या बयान होंगे। दरूद शरीफ की बरक़ात समेटिए खूब तवज्जो के साथ अपनी ज़ुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विर्द को जारी रखते हुए इन अस्मा को सुने। पहली नशिस्त में 41 अस्माउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। बहुत सारी खैरें, बरकतें, रहमतें आपके नसीब में हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अहमद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल-खातम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना यासीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना ताहा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलिर रहमह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना रसूलित तौबह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल-माही सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल-हाशिर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल-आक़िब सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल-मुक़फ़्फ़ी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना नबिय्यिर रहमह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल-मुबश्शिर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अन-नज़ीर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल-मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अद-दाई इला अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अस-सिराजिल मुनीर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल-मुज़म्मिल सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल-मुदस्सिर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अश-शहीद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अल-हादी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना अर-रहमह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम।
اللهم صل وسلم على سيدنا الشاهد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الملاحم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا قثم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أبي إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأبر بالله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأبطحي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأتقى لله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أتقى الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأجود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أجود الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأحد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الأحسن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أحسن الناس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الآخر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.